Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus di tonga-tongani suasana COVID-19 marningot kita di hatutu di Tuhan Yesus Kristus si panuai alaidang bui kita masih jalanan songon dia katikin oksal bube alani songon sika ni tangata masih jalanan pinasahap ma ucapan selamat hari Natal dohot menyongsong tahun baru tuhita saluhuna horas ma dihita hatani debata di parningotan parjodo di hatuni Tuhan Yesus Kristus si paluai ima Kristus do hapataran di debata nanienet sian surat Heber itu sada mamuka sian ayat sada saharoni ayat 4 songnoma didok jojot jalaragam najuno papai di dibata mamat kuli akamai marhide-hide akapan wirani alai di akka arina parpugion di pakuli dohita marhite sian anaki ibana do di babakit gabe sitean parluhutani jala marhite hite ibana do di topa akka hasialani silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirion adu ibana jala diusung do parluhutani marhite hite hatana namar hagugoni jala dung di patu paibana hayason siana kadosa hudul do ibana tusiamun ni hatongamon nadikijami songon surung di warna nati neanai namangatasi akasuruan songon ido surung di hasangaponna martibakon nasida ima sahana reposisi pekabaran Injil manang pahosing pamarita honon di barita nauli ima haporsiaon pangatusion di huria Kristen Batak Protestan dia katikina perpudion alanido ditotopon tahun 2020 tahun pekabaran Injil mamaritahon barita nauli wasabuhita gabe si baritahon barita nauli hapiak kajol mapardusa duhita jol manarumar dohita alai di paias debata marhiti-hiti anakna Tuhan Yesus Kristus gabe si baritahon barita nauli dohita kita adalah saksi-saksi Injil pekabar Injil parbarita nauli ala nunga di paubahatani di batahita gabi akan napistar marhite-hite pangajarion di parbinotoan taringot tu di bata nang taringot tu portibion ala nunga gabe akka jol manahipasita ala diulubi dohita macamoton hahipason majaga hahipasota jala nunga gabe akka parasiroha hita sian akka nama silatiakian sian nama si hosomakian alai gabe akka parasiniroha akka naolo makukubi hahurangan di dongan nasongon Kristus
nama kuku bihahurangata dungi gabe parbarita nauli mahita gabe sihat didakon Tuhani mahita marhite-hite uluta di mulana tagan ditoppa di bata langit doho tanon songon nauk tahapor siai Tuhan ulua do sakap di bata tu sudina tinopana tu zolma tu suasuanan doho tu kapapahanan nama jilir di atas tanon nunga tung macai denggadi dari batana tinopanai liling lam liling mulai ma jolmai mangolu di bagasa pikiran sendiri mangolu di hagiokna gabe masama nama silengsean jolma mamereng dongan na jolma gabe si takupon si bunuon si pamateon gariada si pallomo-lomo honotong muluk ma istilah hukum rimba siapa kuat dia menguasai dungi nati nopani di batape di pasuasai homma hobar tu hagiokna dang sanggup bejol mai manahan diri alai gabi hagioknai nama mangarajai dirina nung magurang alai hurang kope lam ditabai lam tabahurang use ujungna gabi doho ma natinopani di bata mangai sai di pakulingi di bata dunian akazolmai marhite-hite hatana napi nasahakna marhite-hite nipi nasida napi nasahakna marhite akaraja napi nasahakna marhite akapanguhum napi nasahakna marhite akapanulirang alai dang diatu si jolmai adong do nama nangi hode bata di tonga-tonga ni nasolo bejol mamanangi hode bata isarani siabarham dijo buka siak kutana ditangi hodo isarani sinoak di tonga-tonga di hajahaton di jolmai alai tangi do ibana do petu di bata bae maparau noak di bae di bana di dulu-duluki iparek kelek ke di jolmai ibana diripu naung gila jala torok dope di bibil tei akan olo manangi hode bata alai dak subik sada-sada diganu pertikian hape lomo ni rohani di bata munang mamate jolmeinya di bagasa dosana di bagasa kajahatonna sai dipakulingi alai dang ditangi hode Jog-jog jalaragam na jolo papai ni di batama makuling yakamai marhiti-hiti akapanulirangi alai di akka ari na parpudion di pakulingi do hita marhiti sian anaki ibana do di pabakit gabe sitean parduhutani jala marhiti-hiti ibana do di topa akka hasianganon marhiti-hiti hataido di topa hasianganon dungin wae gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon ibana do Tuhani alanido tahalat cemma taparata manuaing di bagasa rohat tabuasa di pajongjong di bata huria Kristen Batak di tonga-tonga ni Portibion di tonga-tonga ni nau torop gereja alaya dongko sakap ni di bata pajongjokon huria Kristen Batak Protestan marhite-hite rapot jongjong ma hakaribi rapot niak kana porsea tu di bata haine klammer best pan asel 7 Oktober 1200 ono pusade ala di parapoto pe di huria Kristen Batak Protestan
hapataran ni harajaon ni di batahan ni ala niro nung ngabe dus rohata du takas lamba gudang hapor siauta ikor rapor ni huria do lao manotopon ahama siulau di huria hobartu hapor siaon hobartu pangatusion naum di peo puas di huriai nyala di tonga-tonga ni rapoti ikon lomo ni rohani di bata manasau asa sau lomo ni rohani di bata ikon masiuluan obat tu hapor siaun nabi alai bui dope cupang daksai rusak kepikiran gariada olo dope masialoan alai taimma salelen rapna porsia tu Yesus Kristus akan aro tu parapotani saya kana ulina ding gedo habutusan na jupang disi ido alana nang dia kapardalanan di pakobasyon tape sai pasada roha do pikiran ma nala di siman yang patar hataridan yang kanau makka porsiai di bata pakuling ngape suman tindakan ngape sitok alai ingot tamu hidup benek ko pesta honokta haroro ni Kristus tu portibio saleleng di hasiangan ondo pehita sai jupang go akka namangalo hasitongan di libata alai ingot ma nunga indalu hotu hatai lanido molo tapamana nakin acara narong kita ngatai halamat tulu ditiki manopo tidosa tahita rapdo hita madok di erna berjului usaha molo dum jupak kamu rak dihutok kamu majaha ali Tuhan debata di batu hokko asini roham dihami akajolma natinopam nadi suruhodo anak munasa sadai Roma nopotami namian dope di pardangolanon doho sapos tayong ma saliling dia sianganok kita namardala dongoluta di pardangolanon alanido ganuk kita ikon lama gudang hapor siauta manada tuhatai gaya biak kapar barita nauli mahita dihata doho di papahenan molo ikon manaon sifata gariada songon dari baila ingot ma debatado namaniyo nguluta ibanado namano Tuhon pardalanan di nguluta alaniro nangeng akamang lami baru pangatusiota baka tidak konotai isarana holan di martangiang pe anggo di huria Kristen Batak Protestan nungat orang di bagasar roha doho di pamanganna Yesus Kristus do Tuhan anggo di Portibion Allah yang Maha Esa holan dodo ita madokoni doho akas pilibigui be woto madoki Allah yang Maha Esa Allah yang satu dina alai ngai do Allah yang satu alai beragam-ragam bobe nasinopana Allah yang butuh hagai bibi yutok kamu ma hidup benar macari konti tarodu garijo gaduk tabigi martangiang di HKBP hobar tu agen datai ikut di baboto hodo ise do Tuhan nahi na porsian nai ali Tuhan di bata para siroha ala Yesus Kristus si para siroha do ali Tuhan di bata parlebas miroha ala Tuhan tai parlebas miroha do ngai bagasani be Yesus Kristus songonima diajar hotu hita martangiang
Mono martangiak kamu unang mamarnoni-noni tangiangmu. Unang madionan manang di dalam asa di dahala. Itu waktu si malapatan dia malam jujuk martangiang lain duk silung martangiang behari bigi hotangiaki. Teburu na. Airang naturi bata hape tangiang ngai gebe. Tujol mado iban na si bata. Olo bebiar martangiang. Asal-asalan lo kinna. Macam malasan na. Homa betangiang bu tinggal kacamata kinna. Lah corong dum ni tinggal kacamata doot. Martangiang. Ali Tuhan, pasu-pasu kami Tuhan. Saya roh Tuhan, masuk-masuk si panganut Tuhan. Tuhan, bolong kasih indagan tokin, ngawal nak kakai bibi. Yesus ya kakai bibi, do alai nganasing mangarajai. Pikiran na. Alai orang didok, ali Tuhan debata para sirohana sumung. Hakai bibi do arwah matau ni torindat tu. Unak saya tahu hakai bibi, alai nak tatu si be. Hakai bibi. Nala ruasnya KBP molo lam matoras sapor siauna iko botonna ise nama kata yon hatani di bataro di hatahon mana kata anado pikiran nasian di bataro di hatahon mana pikiran nado mana pikiran di jolo mado itor masih boto wadi biasa namikil idu ida matong parlawak-lawak buah peong edumi. Ya tahu nok kata ini batalah si boto mamicang sudi holan mengejueju alai jumpa di picang hatani di batahita di tiki di pasaha naposonai ikolas roh hatta kamang ulia tema Tuhan di pai ngotoro hami iko saha do si banget tu siota nang di pasopu Tuhan magoan anani ikut di sudi Omma nagi nuaranna nuaeng digin hatani di batado sian pangatu sion dohot sian hapor siaun di sudi para haladu dohot ruas gari debata olo pahu sordirina sian debatana sangat pian nasokal roh tu haleaon tu portibion Allah mereposisi dirinya supaya maut tidak menguasai kehidupan manusia dan ciptaannya, tetapi supaya kehidupan kekal. Asa hanguluan alaniak kanau makaporsiai Yesus Kristus hidup Tuhan. Gabe merubah nama buan jolma dohot natinopan itu hani Tuhan matian muba gabe mabuan Tuhan uluan alanya ala diloas ibana di bata mian di bagasar rohana mangodu di bagasar rohana dungi olo baibana tugi honon ni di bata tugi honon di Yesus Kristusi tugi honon di Tuhani tunahi nalomohon di rohani di bata songon Yesus Kristus naolo manal puhon hahurangan di jolmai songon di kana porsia tu Yesus Kristus radi makokok radi manal puhon hahurangan di manangi ala di boto ibana Yesus Kristus Tuhan sito palangi doho tanodo nama no Tuhan pardalanan di muluna nang di huaso nabe nang di sinadongan nabe muluna alai nunga di pasaha di bana tu tangan di bata sito palangi doho tanon alani sadeleng di pardangolano do pe ibana jamot do ibana mengadupi portibion alai danggade di liluhon portibion ida makaman urang dai jolma nolo di liluhon dope di portibion patar manang nabuni torok dope alai nungalam torok halak nagabe si huton Kristus Allah pro dengan kehidupan Allah bersama-sama dengan kehidupan. Oleh sebab itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, dia juga akan sama seperti Yesus Kristus.
peduli pro dengan kehidupan. Dia tidak membiarkan dirinya lagi menjadi alat untuk menuju maut. Molomar masker hita ala nadi urubi Tuhan itu hita mari hite ba mare tatabe asa unak Tuhan atiani hita marujung gon boy no marujung ala yasma tangbe arom senuai virus na baru sianing krismin terus namun alani tapa somal hiam manuang terus menjadi otomatisme karena Allah peduli dengan kehidupan. Alani akan ahli medis, akan dokter, para perawat, toko-toko obat dan yang lain ikut tanya kono tadune sidegano pari asa marsi hohok dihapor siaonna asa mabuan hamuluan songon Kristusi sotung gebi ala ni portibion pahato kamatian ala ni bola dok parbino to atai kotom ko masyuru pakita tabo to donian panadol obat nipu alidak tu sudah cocok panadol alani de ko konsultasi lo dokter alani yang mulai surat dokter peresek mah ada holan asadong vina molo holani do sekak mah babuak kematian we alai molo dilio debata parbinoto di mana dipakai ibana isa denggan napo soni debata ibana nama marita on Kristus virus corona sapulusion molo robe molo rap masyuru pak kita lo mamutus mata rantai ni penye badanna napo soni di batado hita kamu ala ni molo so hujal kamu dan holan ala na belia rau soto kona virus au sia kamu ati nau do mabuat virusi holan yo tigiau ido benar hola songrope hita senyum na imana biar dia kamangate karena kita ikut Tuhan jala namanggonggomi bang sope nakola teide hola di Indonesia tong do ma dia ka negara nasi alai bolo teide do di negara nasi do ma tong di utata di kabupaten do di kecamatan dada holan alani nebe biar tu panggonggomi soto midenda molo sopi nak kita kolani leta lati nangin takam dari ada mau lihat manian alolo hita masyuruan olan nahurang kobe anggut juga rijang ngahira suibi tamar maskera ki abi arong kono biakon itu wala digijang udah wihidu hita kan lebih hama satu nan niat conon molo juga rijang mar masker tona tang atong kurang margune tu persikola bedangan nona kerendana asa sahak lu hita Tuhan bulu ini di Portibion alai dada olani anggo ola di Portibion do mahita makirim dia mulu jol mana do mangol lu hita alai sahak do Tuhan buluan nasa lilingi lilinga masker vitamin C itu menolong kita untuk sehat alai yang gosai susah do pikiran tak biar atau kita khawatir kita umatok lu ipamatehon siap virus corona yang gulung ko saya marusari roh ado pikir behana mau behana man si pangano pedak te ubial lah muru pedang bui tang berguna be hal ini tujuan ini roh Tuhan menerobos apa yang mematikan itu hati dan pikiran kita kesitulah Tuhan datang alani simbol dohot hapor siautalo molo tapangan daging ni Kristus marhite roti dohot minum anggur parhitian ni mudar ni Kristus asaibana do mian di bagasan hita alani lasmaro hatta tikita zaro yannon tikiolo di bataradi mangalehon diri da dohot salah lau mokko kita
Gari ada si pagota matua karungat ta'ala nang bui hita torop songon na somal anno na rong pe pukul 10 doho saturusna masih pagua mahita kamang ditiki di hehe ton di batahita pagua huni tua karungat ta nunga mamaritahon barita nauli hita ngapa ho sikon dirita behita sian na sopar lihat tu si alai gawe parduli mularo ngakanak kota nok sahat waeng siap pangaratuan 2 tahun tadok matong mauliat itu di bata i beta hehe ma bah ay ngasong nok api gereja tarutung kota on ngabidang ngabumbung alai kurang gope ikut dohot halak marnida hagugun di bata marhite hamu marhite hita sian nahurangak kita di tonga-tonga ni covid 10 sia hita alai di hehe rohata di hehe Tuhani pasahaton narong diri hita pasahaton nani lehon di bata tu hita gabi pilihat tu di bata dipaki lau paulihon bagas joron songon inganat tamar saur saliling di pardangolan odo behita dohot gabi inganan yak kadongat tanah sotatan dan non marsaur di 2 ton hati beha pida nasida rosian bidan gabi pegawai negeri di son gabi akka per 3 di son ikut doh nasida makatindakon ibadah di Tuhani do HP inganan pasang apok warna di tarutung kotaon inganakku marhite akamata doho tinata napasahatut pedian natu di bata ikut doho pembangunan di bagas joron gabe dalan mamaritahon hagugun di bata di tonga-tonga di nguluta ipasu-pasu di bata ma muat yakamang nong doho manupai jalan nangek majo pareso hamu ditiki upasahat piliak Tuhan lau manupahi pembangunan di gereja gawe lamurangan wow mana tu luas ni roham Tuhan gari di parlioko sian nasuhubodo dak pola marsuara hoinak pabubuah huni tunatoro alai nunga gari panidangi ni di tonga-tonga ni portibiong ragam ibai di matanda julu mamakulini aka ama na porse alai diari na parpudion marhite Tuhan Yesus Kristus nama iba nama makatai ganupari tu hita marhite naradi rohata mamereng majahai manangihon namasa di tonga-tonga ni portibion alai nguni akka nau porsia di Yesus Kristus hita mayakamang ganu tiki ganu pari marujan tulomo ni rohani Tuhan nama Allah peduli dengan kehidupan dan itu mau dianugerahkannya kepada umat manusia. Oleh sebab itu rencana Tuhan akan terwujud. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa menurut kebenaran. Uhumon di debata dua kabangso marhite hasit tongan dohot hati goran tutonga-tongani portibion di epistel una perpudina mayakaman umon nama portibion marhite hati goran hukum akan menjadi panglima. Itu cita-cita, tapi masih harus kita perjuangkan. Siapa teman kita memperjuangkan itu? Kristus yang memperjuangkan itu di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mau menjadi teman sekerja Allah, terpujilah Tuhan, karena Tuhan memakai kita. Ketika selama ini diharamkan mengucapkan selamat hari Natal, tetapi Tuhan akan bertindak sebab dia bukan hanya Tuhannya orang-orang yang baik. Yesus Kristus itu adalah Tuhannya bagi orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan merindukan setiap orang kembali kepadanya.
songon sinatan dohot Raja Daud naolo mulak manangi hode bata ido ni halomo Tuhani baimma hobbar tunahin halomo ni roham nun ngain na sinatan ala lihirala si Daud ibana hian nama panukunan ala naposo ni debata ibana ro sinatan baimma hobbar tulomo ni roham hape itu romor minnai dok tunaposok si David juga dihitai bah dia Tuhan nama si Belen nama hita ngapalani dok alai olo sinatan manangihon ngai dok kia baik mainna alai ro Tuhan ima dok dao lau ibana ma dok dao dumi dung dibiki dao olo ibana alai tu binopan ibana pajong cokon dia bagas uriai hidupan na Yesus Kristus Raja ni uriai itamai mulak asap molorong tebiki itaku ala korupsi baneng olo deh Tuhan alai unang metro mangumi ita si bau pidahe ya langit deh ni napi narorok naina ape juga di pareso adikna tonggo do tita songni rak perdu sedoami Tuhan alai hamu muda di parjahati do di halomohon rohani Tuhan ini dak pintu gawe bangku kita prihatin tetapi kita harus sadar juga dia adalah koruptor yang sudah tertangkap yang bahaya ialah koruptor yang berkeliaran sepertinya Nabi tetapi adalah koruptor itu yang berbahaya itu yang harus kita doakan supaya kehidupan itu menjadi kehidupan yang real supaya tidak ada lagi yang terbelenggu. Doa kita HKBP sejak berdiri ialah tolonglah pemimpin kami supaya peduli dengan menegakkan hukum dan kebenaran, melaksanakan pembangunan supaya seluruh rakyat yang berbeda-beda ini menikmati hasil pembangunan. Sai pargogoi mapanggong gominami asatiko ruhuna asadi patupa pembangunan asaris lapotan itu harus kita doakan terus menerus molo dipatupai dangalan habung jonna tetapi itu adalah kewajiban pemerintah yang taat kepada Tuhan dan kita harus mendukung mendoakan kita ikut supaya kehidupan terwujud kita bersuka cita ay somalam mulai pembangunan marsera masudi akadiak pe marsera akapaku be bebiri bemerdena ala yang goni gereja tahun doh motong inganan mamari tahun maka tidakon barida nauli alani tong mahita dirupi tu atta mahita tiak kamang mabolok sampah nak sebarang be ayo don waik sada persoalan nadia do bani portibium limbah sampah akan porsia di Yesus Kristus Allah somon Kristus iro ibana nama kalomohon mangolu di bagasan ahipason itu otomatis nama kita membuang sampah pada tempatnya apa lagi gudang panangga itu kan ibarat dengan sampai diuraki terus ipasapatot somoni muse bangku pula biru sisi atung bau kan siasi marohani Tuhan jamok mahita mabolok kona kasampah asadohot kita paho sikon pamarita honor di barita dang dihatabe hidup bana disutena ay tarimo di hamurai beha mahita mangedehon edeni Tuhani dinganan nasi sebab dang edene no porlima tetapi orang suka melihat mereka yang bernyanyi itu gabe di halomo debata di halomo jolma si barita nauli bagaimana kita di tengah-tengah kota Tarutung ini mengerjakan pekerjaan kita sebagai nyanyian baru bagi Tuhan tetapi orang suka melihat kita lomo rohani sepetaho doho sipilibi guna somana de Tuhan ipe lo ngiba ay gulu juba matawon ko capinna begitu Roma hitam mandok Tuhan itu na buju alai doho tahu dipakai gak ada olah sipilibi gari yang kaparugang nasi nama ragam-ragami tak boleh kolau behita tupudo nasi
mamarita ho tuat ngaro halak noaeng tulu tom mamereng ngulunya kana porsiai ama ibenne ama ko lambatua labsatia lamburang jabuna tonggohot sare natai taksong nasin tambah rumah tambah bini orang ini makin tua amat teh so naci do bere ngopar mulu na soi nama kerja keras na soi no talau tu dia oh daun narong ape mutu ni halaki anak ko kilo hamoraon yo ipa sekolah tiki nama sekolah tiki na uruban datu pole ko sahatu namar pahupu jabuni pahupu konon ni konarong anakku pitu jamoni konarong je posoham benon diru jabuna no borati ma itu kang ho jabuna dang oleh mana isi dang isi wa di Kalimantan doa wina habis isi baik itu semua tahu ko di soto gempai situ no betu itu ni mana sih unak pola lu jai pikiranmu pasah tu Tuhani leo parmino tuanna leo kaporsionna dungi Roma ho Tuhan nunga ubasa tu anakki dungi lambe tu ho gari ada tiki sui begi ho idok ibana di doa ibuku dengar ada nama ku disebut itu ringo mainang akan atau rastahien bolo mangulu dope pasahak maselamat natal ada unak kolan gulungi dak mak dia ada kedangan nak sama sejalangan nau masih orasan mai selamat natal bola cong di tanggal bunani pertemuan virtual akan lebih berdampak dan lebih berguna ketika ada pertemuan nyata hidup dan nasa perodo hata itu seperti asapa jumpang godo tak cukup pola pertemuan virtual be alai ikut pertemuan nyata asal anda bumi tekam ngabu bela swata mula tak terpat orang puasa sampai olo tu hati gabe jolma asapa jumpang do tita asa tinggi do hita tu ibana atau molo martangi yang peho martangi yang songan di doni Tuhan Yesus ima molo marasini roha peho marasini roha songan di doni Tuhan Yesus ima molo manguda peho manguda songan di doni Tuhan Yesus ima ketika kau dipiknah ketika kau tidak diperhitungkan ketika kau tidak dipedulikan ketika kau dilecehkan dumi hohom gue ibana songo biru-biru natinogu tu pamotongan tapi pada akhirnya Tuhanlah yang dimuliakan dan oleh sebab itu siapa bersama Kristus akan ikut dalam kemuliaannya siapa yang ikut dalam penderitaan Kristus dia ikut dalam kemuliaannya amin martang yang mahita ali Tuhan Yesus Kristus mulia terohanami diho nunga dipakulingi ho behami dalam nunga waktu sihami behatam ala roho gabe jol matu portibion idonahu ala cokami sian ojak kuriam dia kabibi di tanggal 24 Borngen Manomunong tanggal 25 parmingguan nasional maka tidak ketu portibion bahwa hono raja di portibion alai mugi raja di uriai di pesta peduaon asara marlas miroha olo Tuhan yang ketika perpudion nunga gumudang behami marningot harorong jala danga pala gudang beaka pengeluaran nami alani pandemi covid sabtu siang ngadi paho poro hanam jadi Tuhan majalo dihawong alani paluas pahami marlas niroha asa dohot tami dalam patu bahuna kana dengan ditonga-tonga di masyarakat ditonga-tonga di huriam nang di portibion sai tutuhi marohanami saluna asam biar hami marnidaho unang olo behami le Tuhan parhatubanon ni dosai mangudahon naso hinalomohon ni roham apeol mangasahon hagugun nami sendiri abudu takkan amekmet doho takkan nagali alai hatam domadom nasa nabi nahemu tu akang iku namekmeton natuawi
Parsido mahamili tu hapa tu bahuni tu salu thala ai ganu hami no porsia diho makilala name me do hami dia do pam dangadong na terpanga sau kami dia do pam me do hami ali Tuhan me do sude jol ma dia do pam alani tu sude jol ma do hami iko kebe para siniroha somoko para sirohai sai loas mahami ali Tuhan magulahoni di bagasan lomo ni roham di tangam mudong-mudunami atau pos rohanami di ho paluaso rohami merlas ni rohan alani Tuhan Yesus Kristus amin. Arende mahita laos tapasahat na pelianta